ലേൺ സാൻസ്ക്രിറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സംസ്കൃത സംഖ്യകളാണ്. 1 to 50 വരെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. 1 ഏകഃ, 2 द्वौ, 3 त्रयः, 4 चत्वारः, 5 पञ्च, 6 षड्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादशः, 12 द्वादशः, 13 त्रयोदशः, 14 चतुर्दशः, 15 पञ्चदशः, 16 षोडशः, 17 सप्तदशः, 18 अष्टादशः, 19 नवदश, 20 विंशतिः. 21 एकाविंशतिः, 22 द्वाविंशतिः, 23 त्रयोविंशतिः, 24 चतुर्विंशतिः, 25 पञ्चविंशतिः, 26 षड्विंशतिः, 27 सप्तविंशतिः, 28 अष्टविंशतिः, 29 नवविंशतिः, 30 त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुर्त्रिंशत्, 35 पञ्चत्रिंशत्, 36 षड्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्, 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्वाचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पञ्चचत्वारिंशत्, 46 षड्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत्, 50 पञ्चाशत्. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.